Good morning. For today's video, magbuak tag butong guys. Lami kayo. Yan. Masarap mabuhay sa probinsya kasi maraming presko na prutas. Yan. Prutas ba ito? Fresh from the farm. Uy, nihalo-halo naman yung kuan. Ouch. Sundang. Ouch. At sundang. Dagko ay siya guys. Giant. Buko juice. Ouch. Way unod. Walang laman. Ay, sakto ha. Ang sarap naman ito. Tingnan nyo guys. Tama-tama lang yung laman niya. Buko pala. Ay, patay. Wala, patay. Go. Laman, kunting laman lang yan.